অহা 24 তাৰিখে সন্ধিয়া 5 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু সৰু সজাই ঝুমুৰ নৃত্যৰ পৰিদৰ্শন তেখেতে উপভোগ কৰিব। নিয়ে দারাইকান 24 তারিখ भारत दिसम रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो आसाम पनते हिजुआ और आसाम रे जहाँ चा बागान को मेना को जहाँ को मेता कान झुमुर एनेज नोआ अयुब सेने नेला और झुमुर एनेज मेन लेखान आसाम रे जहाँ दो चा बागानिया को एनेज से परम्परागत जहाँ को मेना ओना मिट्टे अड़ी मरंग नाम डाक लेकाते तिहिं ओनागी बचाव बहाल कना मेनखान नोडे बांग नेल लेना से बांग आंजम लेना डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बाय लई लेदा जे नोडे आदिवासी सांताल को मिट्टन एने सिरिnya नेला उनका दो बांग मेनखान झुमुर नृत्य मेनखान ओना दोबन बडाय गया झुमुर नृत्य दो हुयुग कना चाय बागान कोरे जहाय को तहन कान उनकुआ एने सिरिnya नेला प्रधान 24 तारिखे सन्धिया 5 बजात प्रधानमंत्री डाঙৰীয়া गुवाहाटीत आহি उपस्थित হ'ব আৰু সৰু সজাই ঝুমুৰ নৃত্যৰ পৰিদৰ্শন তেখেতে উপভোগ কৰিব। 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আৰু 24 তাৰিখে ঝুমুৰ নৃত্য শেষ কৰি নিশাই তেওঁ প্ৰদৰ্শনীখন চাব আহিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে যে প্ৰদৰ্শনীখনত তেওঁ অলপ কিছু সময় বেছি থাকিব, সেইবাবে পিছদিনালৈকে অপেক্ষা নকৰি ঝুমুৰ শেষ কৰি তেওঁ পুনৰ খানাপাৰালৈকে আহিব আৰু অলপ সময় দি পেলাই আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় দি তেখেতে প্ৰদৰ্শনীখন চাব। তাৰপিছত নিশা তেওঁ বিশ্ৰাম ল'ব আৰু পিছদিনাখন দিনৰ 10 বজাত এডভান্টেজ অসমৰ যিখন উদ্বোধনী উদ্বোধনী সভাত তেওঁ অংশ ল'ব আৰু 12 বজাত তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা উভতিব।